그러면 차라리 아기를 잉태하지 못했던 사람이 복이 있고 아이를 낳지 못한 사람이 복이 있고 아이를 낳아서 Jadi di sini berkata 키우지 bahwa 못한 사람이 복이 있을 날이 올 것이다. berbahagialah perempuan mandul yang maksudnya tidak hamil, yang tidak melahirkan anak. 나오신 분이 그 얘기를 하더라고요. Saya 남편이 pernah 죽을 때는 melihat 앞산이 보이더니 menonton TV 자식이 죽고 나니까 앞산이 안 보이더래요. yang interview seorang ibu dan dia mengatakan 남편 bahwa pada 죽는 saat 거가 자식 죽는 게 dia menghadapi 참 kematian suaminya, dia masih bisa makan, tetapi pada saat dia mengalami kematian anaknya, dia tidak bisa makan. 외대 신입생 몰살당한지 피 끓는 젊은 아이들이 대학 들어가려고 20년을 준비해서 들어갑니다. Dulu ada semacam kasus di universitas di Korea. 새내기 MT에서 다 죽었어요. Pada saat mereka pergi retreat bersama 이제는 dari 중학교 2학년 sekolahnya, 아이들이 차가운 물 속에 300명이 있습니다. mereka semuanya meninggal karena 또 tempat retreatnya, bangunan tempat retreatnya hancur. Dan pada saat ini ada kasus baru lagi buat anak-anak SMA di Korea karena perahu yang mereka naiki jadi tenggelam dan sekarang 300-an orang berada di dalam bawah air. 수백만 명이 죽어가고 있습니다. Jadi belum tahu mereka masih hidup atau sudah mati. 잘못은 어른들이 하고 Jadi yang 실수는 어른들이 하고 bersalah, yang melakukan kesalahannya itu orang-orang dewasa. 어린아이들이 우리의 자녀들이 Tetapi anak-anak kita, 당하고 있습니다. anak-anak kecil itu mereka sedang menderita atas 예수님은 akibat yang 나를 위해서 울지 마라. dibuat oleh orang-orang dewasa. Yesus 십자가에 berkata 못 bahwa 박기 위해서 끌려가는 jangan 나를 tangisi aku, jangan tangisi aku yang lagi disalibkan, tapi nangislah untuk 날이 anak 이룰 kamu 것인데 sendiri. 재앙의 날이 임하면 애기 못난 여자를 뜯다고 할 날이 올 것이다. Dan pada 그 suatu 어머니들의 hari 그 애끓는 perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah dilahirkan, yang melahirkan, mereka yang akan diberkati. 앞으로 우리가 이 마태복음 24장 지난주에 우리가 말씀을 볼 때 말세에는 Kita sudah melihat 재앙이 올 거다. bagaimana 큰 재난이 올 bagaimana akhir zaman 다음 주 사실은 마태복음 25장 pada firman minggu lalu, 마지막 때에 대환란이 일어나는데 itu begitu banyak tanda-tanda akhir zaman, semacam 세상은 성경대로 돌아가고 있지만 murka Tuhan 우리는 말씀을 통해서 이미 dan 되어질 일을 알고 있으면서도 kasus-kasus dunia yang lain. 저도 뉴스만 보면 눈물이 나고 화가 나. Kita sebenarnya sudah tahu pada akhir zaman bagaimana tanda-tanda yang begitu menyeramkan, tetapi pada saat kita menonton TV dan melihat kasus-kasus yang menyeramkan seperti itu, yang tidak ada akibat, tidak ada sebab, 지금 정신 문제는 살아있는 사람이 tapi kita merasa sangat sedih 친구들은 dan 죽고 sangat marah melihat kasus seperti 사회생으로 itu. 살아온 친구들을 Dari kasus kapal tenggelam itu, saya melihat beberapa anak SMA 무슨 책임이 됩니까? yang mereka lolos dari perahu. 살아있는 선생님들이 학생들이 얼마나 힘들까? Mereka merasa sangat bersalah kepada teman-temannya mereka yang tidak bisa lolos. 학교는 어찌 되겠습니까? Mereka tuh masih anak SMA dan salah satu dari mereka bunuh diri karena merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dia sendiri hidup. 차라리 자식이 없었으면 좋겠다고 하는 그날이 온다고. 차라리 내가 해상을 안 왔으면 좋을 뻔한 그날이 온다고. Jadi seperti kayak firman yang 뭐또 백성들 berkata pada hari ini, 온 국민들 lebih baik perempuan yang mandul, perempuan yang tidak melahirkan. 그러나 성경에는 Bukan hanya di Korea, tapi di seluruh dunia sekarang begitu banyak terjadi kasus-kasus yang sangat menyeramkan. Dan firman pun menceritakan itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Tapi walaupun kita mengalami kesusahan dan penderitaan yang membuat kita sangat tidak bersemangat, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa standar kehidupan beriman kita hanya firman Tuhan.
재앙이 아닌 소리. Kita semacam imunisasi dengan firman 성장 kita. 선언이 그 짓을 할 수 있는지. 이거는 교육의 근본적인 뿌리가 문제가 없어요. Jadi kita bisa melihat, 돈 버는 기계, 성공하는 기계로 만든 한국 kita bisa melihat ada kesalahan dari 기본도 seorang 없고 양심도 yang 없고 membawa perahu itu jadi tenggelam. 없어진 이 시대의 총체적인 Dia itu 재앙이 kabur 단순한 sendiri pada 일이 saat perahunya mau 예견된 tenggelam. 결과입니다. 실수가 아닙니다. 반드시 일어날 일이었습니다. Tapi kita tidak bisa melihat kesalahan yang dia itu kesalahan total yang dilakukan oleh 돈 dia. 만든 돈 버는 기계, 성공하는 기계가 아닙니다. 먼저 인간이 되어 하나님의 형상을 가진 인간, Tetapi memang itu seharusnya 하나님의 형상을 가진 사람이어야 합니다. memang terjadi. 사람을 사람답게 하는 참된 교육이 회복돼야 줄 줄로 믿습니다. 정부의 관료들 Karena dari kecil orang Korea diajarkan 그 사람들이 hanya 그 교육을 untuk 받고 그 문화 속에 살아왔기 때문에 belajar banyak 뭘 dan 해야 masuk 될지 kuliah, 모르고 masuk universitas yang ternama 뒷짐지고 dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 자기가 화살 안 맞으려고 피하는 Jadi pasti ada masalah sumbernya dalam bidang pendidikan juga. 네가 어려서부터 성경을 알아. Jadi saya berharap pendidikan ini 우리 아이들을 dapat dibangun secara 학교에게만 Injil 맡기지 말고 세상에만 맡기지 말고 dan khususnya bagi 네가 jemaat-jemaat 어려서부터 kita, 성경을 알았다. kita harus 성경은 membuat 너로 anak-anak 하여금 kita 구원에 membaca 이르는 firman 능력이 Tuhan. 있게 하리라. Dari anak kecil mereka harus diajarin 네 Alkitab, 이름으로 있어. kitab 어머니 suci. 유니게로부터 네가 말씀을 들었나니 너는 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라. Dan Alkitab berkata bahwa 모든 dari kecil 성경은 하나님의 감사로 diajarkan kitab 교훈과 suci 책망과 바르지 dan dia 않고 akan 의로 mengetahui 교육하는 mana yang benar, mana yang salah. 우리 인간의 기본적인 말씀. Dan itu akan menjadi 그래서 우리 렘넌트들은 ilmu yang dasar bagi anak-anak remnant. 말씀으로 돌아가야 돼. Jadi kita harus membuat anak remnant kita fokus ke firman 세상 Tuhan. 따라가지 말고. Tidak boleh mengikuti dunia, tidak boleh 무너지니까 아무 소망 없습니다. tidak boleh 아무 meniru 희망 dunia. 없습니다. Dunia ini 수백 tidak 대 ada 뜨면 harapan. 한다고 무슨 소용이 있습니까? 헬리콥터가 수백 대 뜨면 무슨 소용이 있습니까? Dan tidak ada andalan. 600명의 잠수부가 대기하면 뭐합니까? Kita melihat begitu banyak 하나님의 재앙 앞에 penolongan yang siap untuk membantu untuk kapal tenggelam itu, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. 우리 자녀들도 같이 저와 여러분에게 Dengan 하나님의 kekuatan manusia tidak bisa 정말 평생의 tidak 메시지가 bisa 지난번 우리 외대 menghalangi 보고 pekerjaan 우리가 Tuhan. 그렇게 Kalau 들 Tuhan 수밖에 membuat 다 잊어버렸어. 내가 말씀을 봐야지. 다 잊어. 테레비보이라고 다 잊어. 내가 우리 자녀들에게 성경을 읽어줘야지. 다 잊어버렸어. kalau Tuhan membuat semacam murka, kita tidak bisa menutupin atau menghalanginya. 한국 교회가 2만 교회. Tapi kita sering lupa dengan hal itu 정말로 dan kita lebih fokus ke dunia-dunia 이 세상을 yang menurut kita nyata. 저와 여러분이 Jadi kita lebih pilih untuk menonton TV dan kita lebih pilih untuk ketemu hal-hal duniawi daripada 하나님 떠난 membaca 이 firman 세상에서는 누구나 dan 쓰라린 beribadah. 고통과 아픔의 눈물을 먹고 살아야 합니다. 이것이 창세기 3장에 예언되어 있습니다. Dan semua 그래서 orang 하나님께서는 그 mengalami 고통에서 우리를 penderitaan dan 구원하시려고 kesedihan 독생자 dengan 예수 air 그리스도를 mata 그 selama 참혹한 mereka hidup 십자가에서 di dunia 피를 yang 흘렸어요. telah meninggalkan Tuhan. 오늘 3일 만에 부활하신 것입니다. Maka Tuhan mengirim Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita melalui kematian di atas kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga sebagai hidup baru dan hidup baru bagi kita semua. 우리들의 삶의 이유예요. Ini adalah mengapa 부활이 kita harus 없으면 hidup. 우리는 불쌍한 사람. Kalau tidak ada kebangkitan, kita adalah orang yang malang. 나는 부활이요 나는 생명이요. Yesus berkata bahwa aku adalah hidup, 소망 없는 aku adalah 이 땅에 유일한 kebangkitan. 소망이요. 유일한 소망이 Itu adalah satu-satunya harapan bagi kita. 그분이 부활하셔서 지금도 성령으로 우리와 함께 하시는 것을 Dan 믿으시고 Yesus telah bangkit dan kita 나를 percaya 위하여 bahwa 울지 말고 Ia bersama dengan kita pada 이 saat ini 자녀를 위해서 di tempat ini. 기억하셔야 됩니다. Jadi kita harus ingat untuk 나를 위하여 generasi 울지 말고 berikutnya 이 dan juga 자녀를 anak-anak 위하여 kita. 울라. Jangan tangis buat diri aku sendiri, tapi tangislah buat anak kamu sendiri. 우리 주님은 부활하셔서
예, 우리에게 영원한 생명이 되셨습니다. Yesus telah bangkit dan 창세기 menjadi 1장 hidup kita yang 28절, kekal. 26절, 28절 보면 인간만 하나님의 Kejadian 형상으로 1 ayat 지음을 26 받아서 sampai 인간은 28 하나님과 hanya 함께 manusia 있어야 yang memiliki 행복하고 gambar Tuhan 인간이 dan 하나님과 pada saat mereka 함께 bersama dengan 영원의 Tuhan 생명이 maka mereka bisa 기준입니다, berbahagia 기준. dan bisa menikmati hidup. 하나님 Itu 없는 adalah 사람 standar 영원의 kita. 생명이에요. Kalau 하나님을 kita tidak 못 bersama 만난 dengan 사람은 Tuhan, kita tidak memiliki hidup yang kekal. 참된 행복이 있을 수가 없어요. Manusia yang belum 참된 ketemu 기준이 dengan 있을 수가 없어요. Tuhan, mereka tidak 그래서 memiliki standar yang 소망 benar. 없이 절망 mereka tidak 가운데 memiliki 우습고 harapan. 몸부림치고 아우성치고 Maka dari itu mereka selalu mengalami kesusahan di dalam dunia yang tidak ada harapan sejati. 거기 딸을 잃은 장모님이 편지를 썼는데요. Saya membaca satu surat dari seorang penatua yang kehilangan anaknya. 저는 자기는 일평생 이제 이 Dan surat itu menceritakan bahwa 우리의 후대는 당하지 않도록 saya akan kembali lagi ke firman Tuhan. 이 자녀들을 말씀으로 키우는 일에 자기는 올인을 하기로 했다. Dan dia akan mempertaruhkan seluruh semua nyawanya supaya generasi berikutnya bisa fokus ke firman Tuhan, supaya mereka memiliki standar firman Tuhan. Walaupun dia kehilangan anaknya, dia anggap anak-anak yang ada di kerajaan surga itu seperti anaknya dia sendiri. Jadi kita harus tahu anak kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi itu milik Tuhan. Tuhan yang menitipkan anaknya kepada kita. Kalau anak kita sakit, memang kita juga ikut sakit, tetapi Tuhan lebih sakit 인간은 lagi. 사탄의 유혹을 받고 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라 하는 그 말씀을 놓치고, 그래서 우리가 말씀을 알아야 되는 게 Nah, 말씀을 pada 모르면 kejadian 당해도 pasal 당한지를 2 ayat 모르니까 17 dan 3 ayat 1 sampai 6, Tuhan melarang kita untuk memakan buah itu, tetapi kita telah tidak taat kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. 우리가 하늘나라 가면 이런 참사는 없어. 죽는 것도 없고 아픈 Kalau 것도 kita 없고 우는 masuk 것도 ke 없고 kerajaan 괴로운 surga, 것도 없고. tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, dan tidak ada 이 땅에서만 air mata 있는 일. dan 이 duka 땅이 무슨 cita. 땅입니까? 하나님 떠난 세상. Dunia ini dunia seperti apa? Dunia yang telah meninggalkan 사단에게 Tuhan. 속아서 하나님 떠난 세상. Dunia yang 죄 telah 가운데 tertipu oleh 있는 setan 죄의 dan 값을 meninggalkan 치르는 Tuhan. 세상. Dunia yang berada 사탄이 di 왕이 tengah-tengah 된, dosa 악령이 왕이 된. dan dunia yang ditakluk oleh setan. 아니 선장이 뭐가 쉬었지? 그 선장하게 그 사람이 뭐가 쉬었지? Jadi yang membawa kapal tenggelam itu pasti dia 그 사람들이 뭐가 kerasukan. 쉬었지? Pasti orang-orang yang 목자도 kerja 뭐가 di perahu 쉬었지? yang tenggelam itu pasti mereka 어떻게 그 많은 kerasukan 짐을 싣고 sesuatu. 믿지도 않고 내 뺍니까? Bagaimana caranya mereka dapat meninggalkan anak-anak 그것도 빨리 SMA 간다고 그 어려운 협곡으로 들어가가지고 SMA di mati, 그것도 하필이면 SMA 선장이 meninggal di 그 dalam 어려운 kapal 과정을 tenggelam itu. 지나는데 항해사한테 핸들을 맡기고 지가 뭐가 쉬었다니까 총체적으로 씌인 거예요. 사단의 조종 Jadi kita bisa melihat itu 인형도 diperbudak oleh 뒤에서 setan, 조종하듯이 누군가에게 총체적으로 조종을 당하는. seperti sebuah boneka yang dimainin oleh 여러분 seseorang. 이거 보는 눈이 열려야 돼요. Pasti dia juga 우리 dimainin 랩런트들이 oleh 이거 보는 눈이 열려. dimainkan oleh 누가 setan atau 잘못했다. iblis. 와, 선생 이걸 떠나서 배후에 누가 있느냐? Kita tidak boleh menyalahkan orang ini orang itu, tetapi kita harus 결국은 melihat 누구 죽은 사람은 ada apa di 죽어도 balik hal itu. 살아있는 부모가 Itu pasti ada kerajaan setannya. 값을 내 후손에게 넘기소서 겁도 없이 부리셨던 그들의 눈물을 살아있는 우리가 당하는 거예요. 하나님 자녀가 일찍 죽어서 하늘나라 가는 것은 복이에요. Jadi sebenarnya bagi anak Tuhan kalau dia mati dan naik ke surga, cepat-cepat naik ke surga itu mungkin bisa jadi berkat baginya. Kalau itu 여러분 anak 말씀으로 Tuhan. 돌아갈 수 있기를 바랍니다. Saya berharap 하나님 saudara 떠나세요. bisa kembali ke 그래서 firman 이 Tuhan. 참혹한 세상, 이 처참한 세상, 지옥은 이보다 천배만 배 더 힘든 세상. Kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan 내 penderitaan 색이 아닙니다. 내 맘대로 키우면 안 됩니다. 내 욕심대로 키우면 안 됩니다. 나 하고 싶은 대로 키우면 안 됩니다. dan pada saat kita mengasuh anak kita di dunia ini, kita tidak boleh membesarkan kita sesuai dengan kemauan kita. Kita harus mengasuh mereka sesuai dengan firman kita. 초등학교 1년.
저들 속에 성령께서 함께하시고 Saya melihat anak-anak kecil seperti anak SD, mereka sedang mendengarkan firman Tuhan dengan tatapan yang 이 땅에 bersinar. 하나님의 나라를 이루게 하실 줄로 믿습니다. Saya percaya bahwa Tuhan 이 akan memakai 참혹한 mereka 세상을 untuk 살리기입니다. 하나님이 untuk- 직접 인간의 몸을 입고 독생자의 몸을 입고 이 땅에 untuk 오셔서 membuka kerajaan 그 surga 참혹한 di 그 dunia 처참한 yang 십자가를 tidak 지신 memiliki 것입니다. harapan 송아지의 목을 sejati. 따면 5-6시간을 울부짖으면서 물을 다 피를 쏟아내고 죽어가듯이 예수님이 그렇게 이 pada saat 처참한 pada saat 이 참혹한 membunuh 세상을 sapi untuk kurban, pasti sapi itu menderita 그리고 sampai 그분은 dia sampai titik 우리의 darahnya 생명으로 kehabisan dan dia akan mati. Dan sama seperti 사랑하는 hal 이 itu, 땅에 사랑으로 Yesus pun mati di atas kayu salib. 하나님은 사랑이시다. Karena Yesus adalah 그가 kasih. 찔림은 우리의 허물을 지나며 지난주에 우리가 말씀을 받았습니다. 그가 상함으로 우리 Dan seperti firman yang kita dapatkan minggu lalu, 허물을 지나 그가 상함으로 우리의 죄악을 찔렸다는 말은 관통했다는 말. 뭉개지도록 뼈가 뭉개지고 살이 뭉개지도록 그게 상한 것이 뭉개져야 했어요. jadi 그가 itu 징계를 받으러 jadi Tuhanlah yang diremukkan dan dicambak 채찍 끝에 dan 못장구 dihina 달아서 dan 찍어서 dijelek-jelekan oleh 섰던 orang. 머리가 떨어져 나온 것 때문에 내가 나음을 입었도다. Tapi Yesus berkata bahwa melalui penderitaan itu dia dapat memberi hidup yang kekal kepada 안 rakyatnya. 고쳐라도 죽고 그러나 영원히 죽지 않는 영원한 치료를 위해서 예수님이 십자가에서 이 Kalau di dunia ini 고난을 kita 받으셨다. menyembuhkan kanker 그리고 saja, 나는 kanker 부활이요. saja bisa 이 timbul 세상을 lagi 부활하고 dan 이 bisa 세상에서 mati. 부활하고 Tapi 영원한 Tuhan 세상으로 datang ke 갈 수 dunia ini 있는 untuk 나는 memberi kita 부활이요. penyembuhan yang 죄와 total, 허물을 penyembuhan yang 죽어버린 tidak, 우리의 영원한 생명으로 부활하신 penyembuhan yang 나는 membawa 생명이 kita ke penyembuhan 나를 total. 믿는 자는 죽어도 살 것이다. Seperti firman hari 아이들이 ini, 물속에 받쳐 죽었지만은 그 속에 setiap 생명이 orang yang 있으면 percaya 예수 생명이 있으면 kepadanya 그 아이는 tidak akan 죽지 mati 않은 것이다. selama-lamanya. 나사로는 죽은 것이 아니라 잔다. 물속에서 pada saat, 잠들어 있다. pada saat Lazarus sudah mati, 아멘. Yesus berkata dia tidak mati tetapi 문제는 dia 예수 sedang 생명 tidur. 없는 아이들이 또 얼마나 비참하고 그걸 모르는 부모님들의 Sama 그 seperti 절망과 itu. 고통이 Kita memiliki hidup yang kekal seperti demikian, tetapi bagaimana orang-orang yang di luar yang tidak memiliki iman, tidak memiliki hidup yang kekal. Kita harus kasihan kepada mereka. 내 자식 죄 많고 고생 많은 일상에서 고생 안 하고 일찍 하나님 품에 아버지 품에 갔으니 감사하다. 속은 쓰리고 뒤집어질지라도 Bagi orang tua yang memiliki Injil, 믿음의 고백으로 pada saat mereka kehilangan anaknya, pasti mereka sedih, tetapi mereka bisa menghibur diri 희망이 있잖아. dengan pikiran mungkin Tuhan telah memanggil dia lebih cepat daripada orang lain supaya dia 모든 적의 병을 tidak menderita lama-lama di dunia. 저 사람은 어떻게 살겠어요? Tapi kalau bagaimana orang tua yang tidak memiliki Injil, yang tidak memiliki harapan sejati di dunia ini, bagaimana caranya mereka hidup dan bisa bernafas di dunia ini? 우리가요 돈 번다고 핑계 안 하고 Kita tidak boleh beralasan dengan apa yang kita lakukan di 일하고 dunia ini, 바쁘고 semacam 피곤하다고 핑계 안 pekerjaan. 하고 Kita tidak boleh beralasan kita capek kerja, 밥 없는 자들에게 소망 없는 자들에게 이 karena 십자가와 kita 이 harus 피묻은 menyampaikan Injil yang penting ini, Injil yang berharga 소망의 ini, 희망의 Injil yang memiliki harapan ini, dan yang memiliki hidup yang kekal ini kepada orang-orang yang tidak 사랑하는 저와 memilikinya. 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아무리 Saya 힘들고 memberkati 어려워도 saudara sekalian 그 supaya 그리스도 saudara 안에 있는 자는 반석이다. saudara bisa menjadi Amin. batu karang di dalam Kristus. 하나님 우리에게 반석을 Walaupun saudara berada di dalam penderitaan dan 음부의 persoalan, 권세가 이기지 못할 것이다. alam maupun tidak bisa menguasai kita. 천국 열쇠를 우리에게 Kita 줘. diberikan kunci kerajaan surga. 저와 여러분이 참된 감사가 회복되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Saya memberkati saudara sekalian 예수님은 나라를 supaya 죽어서 kita semuanya bisa bersyukur bisa bersyukur secara 나사로는 죽은 것이 아니라 atas 잔다. kematian Yesus. 말하다가 예수님 부활하시면 다시 깨어날 줄로 믿습니다. 네가 나를 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하셨느냐. Dan Yesus pada saat Yesus mati, 예수님은 다짜고짜 무덤 앞에 가 소리 질렀습니다. 나사로야 나오라. 나는 Yesus 부활이요 pada saat 나는 Yesus mati, 생명이 banyak murid 나사로야 나오라. yang percaya bahwa dia akan bangkit kembali. 이 땅의 재앙은 아무것도 아닙니다. 지옥에서
이보다 천배만배 큰 고통과 Dan 재앙과 Yesus 저주 membangkitkan 속에서 Lazarus yang 영원히 sudah 고통을 mati. 당해야 되는데 거기서 Kita 빠져나온 seharusnya 것이 menderita 그 무덤에서 빠져나온 것이 di dalam 그 alam 저주에서 빠져나온 것이 dan kita seharusnya berada di dalam kutukan. Kita seharusnya berada di dalam murka. 나는 생명 Tetapi seperti Yesus membangkitkan Lazarus bangun dengan perkataan bangunlah Lazarus, kita telah dibangunkan oleh Tuhan. 예수님 죽이고 스데반 죽이고 제자들 죽였던 바울을 찾아오신 예수님 Yesus telah 영원히 mendatangi 죽일 줄 알았는데 Paulus 영원히 살려주신 yang telah 부활하신 membunuh 예수님 murid-murid Tuhan 바울이 얘기했다니까요. Dan juga- 아까 우리 교동문 읽어보세요. 바울이 뭐라고 dan 말했어요? juga berusaha untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus menyelamatkan 그리스도께서 만일 Paulus. 다시 살아나지 못하였으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 만일 Dan apa yang 그리스도 dikatakan oleh 안에서 Paulus 우리가 바라는 것이 di dalam 다만 1 이 Korintus 세상에 15 살 ayat 14. 뿐이면 Tetapi andai 모든 kata 사람 Kristus tidak 가운데 우리가 dibangkitkan, 더욱 maka sia-sialah 불쌍하다. penderitaan kami 그렇죠. dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan juga 부활이 1 Korintus 없고 내세가 15 없다면 ayat 이 땅에서 19 먹고 sampai 마시고 20. 마음껏 하고 싶은 대로 사는 게 Jikalau 복이지. kita hanya dalam hidup ini saja 그렇다면 menaruh 주일마다 pengharapan pada 놀러도 못 가고 Kristus, 예배드리러 maka 가면 kita 여러분이 adalah 제일 불쌍한 orang-orang yang 사람. paling malang dari segala manusia. Apa yang kita lakukan untuk 새벽마다 beribadah 잠못 dan, 자고 나와서 기도하는 그 사람이 Mulai. 가장 바보 같은 사람이야. dan memuliakan nama Tuhan, 1년에 딱 한 번밖에 없는 부활주의. itu 새벽에. begitu berbahagia di dalam mata Tuhan. Kalau ini tidak memiliki hidup yang kekal dan 물 받았는데 harapan yang kekal, 1년에 딱 한 번밖에 없는 부활주의. kita sudah mengorbankan waktu istirahat kita dan mengorbankan waktu main-main kita di 1년에 한 dunia 번밖에 없는 부활. untuk hal-hal yang tidak memiliki harapan dan hidup yang kekal. 옛날에는 다 흰옷 입고 촛불 끄고 Kalau begitu kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. 기도해야 됩니다. Kita harus berdoa. 우리 자녀들을 여러분이 지켜. Kita harus menjaga anak-anak kita 믿음대로 될지. dengan doa kita. Apa yang kita percaya itu akan terjadi. 네가 아기 낳지 않는 사람이 복되다고 할 날이 올 것이다. Pasti satu 나를 울지 말고 네 hari 자녀를 위해서 울어. akan sampai 나를 위해서 di mana 기도하라. perempuan yang tidak memiliki anak, mereka yang diberkati. 텔레비 보고 욕만 하지 말고 나와서 기도해. Jangan merasa sedih dan merasa marah pada saat 텔레비 보고 남 욕만 하지 말고 melihat kasus dan melihat berita yang menyedihkan, tetapi berdoalah untuk hal itu. 응답받기를 주님의 이름으로 축복합니다. Saya 그러나 memberkati 이제 saudara sekalian 그리스도께서 supaya 죽은 자 saudara bisa 가운데서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 saudara 일을 bisa dijawab 아멘. oleh Tuhan atas doa kita. 예수님은 부활하셨습니다. Yesus telah 재창조의 bangkit. 능력으로 지금도 역사하고 있습니다. Dan sampai 할 수 sekarang pun 있거든이 Yesus 무엇이냐? 그 바울이 bekerja. 얘기한 겁니다. 부활의 주님을 만나고 나서 바울이 한 얘기입니다. 할 수 있거든이 무엇이냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없고 내게 Dan 능력 Paulus yang 주시는 sudah 자에서 bertemu dengan 내가 Yesus, 모든 것을 할 수 있느냐? Dia sudah mengakui bahwa dia dapat melakukan segalanya di bawah Yesus 죽은 yang 나사로를 dapat 살린 주님은 하실 수 있습니다. dapat 죽은 melakukan 살아나신 주님은 segalanya. 하실 수 있습니다. 우리에게는 절망은 없습니다. Kita tidak memiliki 우리에게는 포기는 없습니다. kita tidak memiliki binasa, kita tidak memiliki 예수님의 putus 부활은 asa. 우리의 유일한 이 땅의 지구상의 유일한 희망이에요. Karena kita hanya memiliki Yesus, yaitu satu-satunya harapan di dunia ini. 이것은 복음이라고 복된 소식. Ini dikatakan 영어로 berita 큰 yang baik. 뉴스. Dalam bahasa 인류의 Inggris, 최고의 good news. 뉴스, 큰 뉴스. Ini adalah Ibu berita marah, paling baik di dunia ini, dalam sejarah manusia 이건 ini. 못할 것이다. 이건 Kalau kita 말하자. tidak memiliki kabar baik ini, generasi kita akan 내 hancur. 백성들이 내 자녀들이 이큰 Generasi 뉴스가 berikutnya akan 이 binasa. 복음을 알고 복음을 누리고 복음 전하는 Karena 우리 mereka harus 선생님께 memiliki Injil 랩런트들이 ini 다 되기를 주님의 이름으로 dan 축복합니다. membawa Injil ini ke Amin. seluruh dunia. 랩런트 아멘. Anak-anak remnant pada amin. 아멘. 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 우리 랩런트들이 이제 앞으로 오는 재앙을 막아요. Anak-anak remnant harus dapat 여러분들이 이 의미를 알고 재앙. menghalangi 여러분 murka-murka yang 자녀들에게 이런 terjadi di 재앙이 dunia 오잖아요. ini. 복음 전하고 온 민족이 손잡고 기도. 세계 복음하는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Saya berharap saya memberkati semua jemaat di gereja ini supaya kita semuanya menjadi satu dalam doa dan berdoa untuk penginjil ke seluruh dunia. 예수님만 바라보고 살았는데 예수님이 그거 비참하게 돼요.
그것도 뭐 대충 죽었단다가 아닙니다. 6시간 동안 십자가에 대롱대고 불가피를 Pada saat Yesus mati, dia tidak 양처럼 tidak mati, 아버지 tidak mati secara 날 kudus pada saat itu, 어리시니까 tetapi 송아지처럼 부르짖다가 Yesus disalibkan 소망 없이 그들이 Dan 예루살렘을 dikeringkan di atas 떠나서 kayu 고향으로 salib. 돌아가는데 그 사람이 곁에 붙었어요. 그 설명을 해주는 거예요. 그분이 살아계실 때 얘기하잖아요. 죽었더라고. 죽은 지 3일 만에 살아난 거예요. pada saat Yesus masih hidup, 제자들이 이제는 예루살렘 Yesus cerita kepada murid-muridnya bahwa dia suatu hari akan mati, tetapi dia bakal bangkit 막 이 kembali. 속에 막 힘이 나는 거예요. 절망 가운데 있던 이 사람들 속에 이 부활의 주님의 말씀을 들으니까 막 소망이 생기고 Dan pada saat mereka mendengarkan firman tentang kebangkitan itu, mereka memiliki harapan. 사라졌어요. 그때 이들이 한 말이 아니에요. Dan mereka sangat 그가 diberkati. 우리에게 말씀을 부어주실 때에 우리에게 힘이 났다. Dan mereka serasa memiliki kekuatan yang baru pada saat mendengarkan firman kebangkitan itu. 우리가 그 부활의 복음, 그 부활의 능력을, 그 말씀을 들으면 힘을 얻는다니까. 왜 우리가 말씀 운동해야 됩니까? 이 부활의 복음을 전해서 죽어가는 소망과 절망 가운데 있는 저 사람들을 힘을 얻도록 Supaya kita bisa 일어서도록 membagi kekuatan baru kepada orang-orang yang tidak memiliki Injil ini, tidak memiliki kabar baik ini. 인류의 희망이 Karena kecuali 여러분이 알고 Injil yang ini, kecuali kabar baik yang ini, tidak ada harapan bagi semua manusia. 불쌍한 사람. 나는 죽은 사람보다 더 불쌍하게 살아야 된다. 모르니까 답도 없고. Saya sangat kasihan kepada mereka 아이 하나 쳐다보고 yang tidak percaya ada setan, yang tidak percaya ada Tuhan. 아우성이지. Mereka hidup di dalam binasa, 온전한 사람. sehingga mereka memiliki penyakit mental 우리가 전해주지 않는 dan jiwa. 예수님은 Tidak ada yang 예루살렘을 waras. 떠나지 내가 너희에게 약속한 것을 기다려. Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia akan bangkit kembali, 우리에게 그 부활의 능력을 부어주시겠다. dan Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan kekuasaan 몇 날이 kebangkitan 못 kepada 되어 kita. 성령으로 세례를 받을 것인데 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 Dan 온 pada 일에 saat 사마리아 Roh Kudus 땅끝까지 turun di 이르되 atas 증인될 kita, 것이라고 kita akan 말씀하셨습니다. dijadikan 그 saksi 말씀을 붙잡고 ke seluruh Yudea, 실천한 Samaria, dan 실행한 sampai 사람 ke ujung bumi. 120명이 마가다락방에 모였는데 그들 가운데 부활의 능력이 재창조의 능력이 성령의 Dan 바람처럼 pada saat 불처럼 gereja 그들에게 pertama, 임했습니다. para murid-murid Tuhan 우리가 berkumpul di 예배 kamar 때마다 atas 우리에게 Markus, 하나님이 주시는 dan 그 은혜가 넘치기를 바랍니다. mereka 그 telah 예배의 diberkati 기준 oleh Tuhan dan menerima 예배 anugerah, 걸어오지 sehingga 말고 mereka bisa 들어오시고 melakukan pergerakan Injil ke 예배 seluruh dunia. 구경하지 말고 은혜 받으시기를 바라고 Saya berharap 부활하신 saudara 주님을 tidak datang 받으시기를 ke 바랍니다. gereja untuk menonton 지금도 pendeta, 살아서 tetapi 성령으로 dapat 인자되게 menerima 불신앙하지 firman Tuhan 말고 dan juga berkat Tuhan dan anugerah 핑계대지 Tuhan. 말고 Kita tidak boleh 내게 능력 beralasan 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. dan tidak percaya 왜 atas firman 예수님은 Tuhan. 부활하셨느니라. 사망 권세를 hanya- 깨고 그분은 무덤을 깨고 일어났다. Hanya Yesus yang dapat memberi 주님은 kekuasaan 다시 kepada 요 kita. 사람하고 인사합시다. 주님은 Tolong kasih 부활하셨습니다. salam kepada orang 주님은 kanan kiri 부활하셨습니다. saudara. 주님은 남길 수 있습니다. Yesus telah bangkit. 핑계대지 맙시다. Kita tidak boleh 핑계 대지 beralasan. 맙시다. 아멘. 이게 부활 신앙. Ini adalah iman atas kebangkitan. 그들은 성령을 체험했습니다. Mereka 그리고 mengalami 증인이 될 수 있어서 저와 여러분이 오늘 Roh 은혜 Kudus 받고 dan bisa menjadi saksi 증인 되기를 Tuhan. 주님의 이름으로 축복합니다. Saya berharap hari ini saudara bisa menerima anugerah Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. 이 생명의 한이 부활의 한입니다. 부활 신앙의 한입니다. Yesus 나는 memiliki 부활이요 kerinduan 나는 yang 생명이니. kerinduan besar atas kebangkitan itu. Yang Yesus berkata, aku adalah kebangkitan, aku adalah 그 hidup. 생명을 받지 않고는 누구도 하나님을 만날 수 없고 Kalau kita tidak memiliki 절대 hidup 천국 갈 수 없고 itu, kita tidak bisa pergi ke kerajaan surga. 가장 시급하고 가장 중요하고 가장 가치 있는 일이 새 생명 얻는 일입니다. Jadi 아멘. yang paling penting, paling 아멘. penting 우리 교회 harus 이름이 뭐야? dilakukan itu adalah untuk beroleh hidup yang kekal. 새 생명 hidup 교회가 yang 우리 교회 baru. 메시지입니다. 우리 새 생명 교회가 우리 성도들의 bagi- 메시지입니다. Bagi gereja 그걸 생명의 kami, 한이라고 합니다. gereja New Life, 어찌 않고는 살 yang 수 paling 없고 penting 생명 adalah 제약이 아니라 beroleh hidup yang 절대 baru, hidup 행복할 yang 수 kekal.
Kalau kita tidak memiliki hidup yang baru, kita tidak bisa menyampaikan Injil yang 생명의 한이 memiliki hidup kepada orang-orang lain. 렘넌트의 한이 뭡니까? Saya berharap saudara memiliki kerinduan besar atas 이 생명의 복음을 melakukan 가장 먼저 우리 렘넌트 penginjilan yang memiliki hidupnya. 말 배우기 전에 먼저 말씀으로 하나님의 말씀으로 말을 배우고 Anak-anak 세상 배우기 remnant 전에 먼저 sebelum 복음을 mereka 나가서 belajar 세상을 이길 수 belajar 있는 렘넌트 bahasa dan 세상을 belajar 살리는 menulis, 렘넌트로 mereka 살리는 harus 한을 우리에게 우리 새생명교회에 주셨다. dapat 나는 이것만 붙잡고 있는데 보통 harus 하나님이 dapat 지금 memiliki 아동센터 두 군데 kemampuan dalam membaca Alkitab 렘넌트가 막 교회에서 바글바글 일어나는 겁니다. dan menghafal 할렐루야. Alkitab. 이제라도 Supaya kita memiliki kerinduan yang besar atas anak-anak remnant. Jadi bukan hanya sebagai orang yang penonton, tetapi kita harus jadi orang yang mempraktekkan hal itu. 또 다음에 터지면 또 하고 또 가장의 시급한 거. 내 자녀를 어떻게 키워야 Ini adalah hal yang paling darurat. Bagaimana caranya kita mengasuh anak sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana caranya kita tidak memberikan murka dunia kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi remnant yang dapat menyelamatkan dunia. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku akan bersama kamu senantiasa. Itu adalah firman yang disampaikan oleh Yesus setelah dia bangkit. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang berada di yang sebagai raja atas segala raja, dia akan bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Buat apa saya pergi ke Indonesia? Karena itu tertulis di dalam Alkitab. 천하 만민에게 이 복음을 전하면 이 복음을 전하는 너희에게 표적이 따를 것인데 너희가 귀신을 쫓아내고 뱀을 죽이고 Dan pada saat firman 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않고 병든 자에게 손을 얹은 줄 나을 pada saat 것이다. kita melakukan penginjilan, firman berkata bahwa kita akan memiliki kemampuan dan kekuasaan sebagai anak Tuhan, dan 믿음 갖고 기도하시기를 바랍니다. 강력하게 semua 기도하시기를 kegelapan 바랍니다. dan pekerjaan setan tidak dapat 오직 menguasai kita, 성령이 karena hanya Roh Kudus yang bersama dengan 네가 kita 사는 dengan 예루살렘 유대 kekuasaan 사마리아 땅끝까지 내 증인이 될 것이다. menjadi 그래서 saksi 우리는 sampai 이 Yudea, 말씀을 Samaria, 일천국에서 계속 Yerusalem 이 dan ke 십자가와 ujung 부활의 bumi. 복음을 말해서 재앙에 빠진 사람들을 건져내는 것이 일천 다락방이라 이 말입니다. Jadi kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang di luar sana yang tidak memiliki Injil dan membangun 1000 darakbang, 1000 gereja cabang 이 자녀를 위해서 생명 untuk anak-anak 복음을 kita 위해서 dan 방주를 지어서 untuk 방주 Injil kita. 운동을 해라. 이 방주 운동이 뭡니까? 구원 운동입니다. 구원 운동이 무엇입니까? 십자가와 부활의 운동입니다. 이 복음을 지어. Kita 그래서 harus 재앙 빠진 세상을 천군대에서 재앙 빠진 사람들을 건져내라. Jadi kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana 일백군대에서 yang 이 berada 십자가와 di dalam 부활의 binasa 복음을 찬양하고 영광을 돌리며 dan berada di dalam bencana dan dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tidak memiliki alasan yang lain. Itu alasannya dibawa oleh iblis 그 atau 나머지 setan. 전부 다 나와서 핑계만 하잖아요. 이미 일은 저지르고 재앙은 거쳤는데 핑계만 무슨 소용이 있습니까? Seperti kasus kapal tenggelam, banyak orang yang hanya menyalahkan orang lain dan mencari alasan. 주어를 바꿔야 돼. Itu halnya sudah terjadi. Bagaimana kita cari alasan pun itu tidak membantu sama sekali. 그리스도는 하실 수 있습니다. 믿음을 회복하시기를 Jadi 주님의 saya 이름으로 축복합니다. memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat 저는 memulihkan iman saudara 5월달 2주 후에 필리핀 세부에 dan 작년에 bisa 가서 dipakai oleh 5군데 Tuhan. 문제를 놨던 게 10군데가 됐어요. Dan pada 하나님이 얼마나 있어요. dua minggu depan saya akan pergi ke Filipina 바람을 일으키고 있어요. 여러분 또 기도해 주셔야 돼요. dan 그리고 저는 6월에 케냐로 갑니다. dulunya 아프리카 ada 케냐. 6 4년 전에 갔던 그 tempat 케냐를 이번에 다시 yang 갑니다. terbuka, 그리고 tetapi sekarang 탄자니아, sudah menjadi 렘넌트 10 집회를 갑니다. 그리고 tempat. 또 한 군데 Dan saya 킬리만자로 juga pergi 조용필 ke 노래 Kenya 킬리만자로 나오는 그 dan 킬리만자로에 Tanzania 그 dan ke 산맥에 Kilimanjaro. 우리 렘넌트들이 있어요. Di sana ada anak-anak remnantnya. 그곳에 가서
이 생명의 복음을, 부활의 복음을, 이 그리스도의 피흘린 이 복음을 Saya akan 전해서 mengunjungi 그들을 ke 재앙 속에서 건져내 tempat-tempat itu 일을 하게. untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di dalam bencana dan di dalam penderitaan. 족자와 슬라이스 Setelah itu saya akan pergi ke Jogja dan Sulawesi di Indonesia. 전도 운동이, 렘넌트 운동이 전 Supaya 세계로 penginjilan Injil, supaya penginjilan dan perkemahan Injil dan pergerakan firman 하나님이 dapat terjadi. 이 인도네시아에 얼마나 많은 문을 열었는지. 아무리 이렇게 말해도 보통 Dan Tuhan membuka begitu banyak pintu penginjilan di Indonesia. 예시발을 꽂고 다른 소리를 듣는지 이제 일어나야. Jadi ini saatnya kita bangun. 여기서 끝나야 돼. 이제 내한테 닥치기 전에 우리가 이제 일어나서 주님 앞에 서야 하고. Jadi kita harus bangun dan menghadapi Tuhan. Ini saatnya kita berdoa. 기도하라고 아멘. 다시 이제는 기도할 때. Jadi ini saatnya berdoa, tolong amin. 이제는 말씀 볼 때. Ini saatnya kita kembali ke firman Tuhan. 내 생각은 Jangan 눈에 보이는 거. jangan melihat pikiran kita, jangan melihat 기도할 때 apa yang kita bisa lihat di dunia ini. 우리가 너무 좋은 게 보고 싶은 것도 너무 많아. Begitu banyak hal yang kita ingin lakukan dan ingin kita nonton, ingin kita lakukan. 우리 중국에 참 Dan itu membatasi pelayanan kita. 계속 와서 말씀 받고 있어요. Dan di gereja kami 이 복음 들고 중국 살리게 되기를 didatangi 바랍니다. oleh anak-anak remnant dari Cina dan mereka terus mengikuti ibadah ini untuk mendapatkan firman Tuhan 아멘. supaya mereka diberkati dan bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. 예, 우리 자카르타 지교에서도 정신 차려야 됩니다. 우리 아이들을 위해서, Dan 여러분 자녀를 위해서, gereja New Life di Jakarta pun harus 그리고 여러분 sadar 다락방을 untuk generasi berikutnya, untuk anak-anak remnant pada saat ini. 그리고 팔짱 끼고 있지 말고 함께 캠프에 참여해서. Jadi kita tidak boleh menjadi penonton, tetapi kita harus menjadi peserta dalam perkemahan Injil. 여러분 사는 자녀들이 사는 인도네시아의 재앙이 꺾일 줄로 믿습니다. Supaya murka dan bencana di Indonesia dapat 소동 고모라를 멸망하지 dihilangkan melalui anak-anak remnant yang memiliki 10사람이 Injil yang 있으면 benar. 의인 10사람이 있으면 망하지 않을 거라 그랬어요. Dan Alkitab berkata bahwa kalau ada 10 orang yang memiliki 다른 Injil 사람이 yang benar, 틀림없이 할 줄로 믿고 daerah di mana ada 10 orang itu tidak akan hancur. 틀림없이 안 해주라고 해주라고. 아니야 우리가 그 권사님은 할 거야. 아니야 그 장로님은 기도할 거야. 아니야 그 집사님은 할 거야. 그 렘넌트 생명을 막 틀림없이 하게 생겼어. Pada saat kita 할렐루야. melayani Tuhan di dalam gereja, pasti kita berpikir orang-orang lain yang berdoa, jadi kita tidak perlu berdoa lagi. 여러분 이 라디오 TV 보면 무슨 생각합니까? 이 세 가지 생각나야 돼. 내가 복음을 전하지 않고 Pada 있구나. saat kita 내가 nonton TV 기도를 쉬고 dan 있구나. mendengar radio, kita harus ingat 내가 bahwa 말씀을 떠나서 방황하고 있구나. sekarang kita lagi tidak berdoa, sekarang kita lagi 예수 믿는 tidak fokus ke firman Tuhan dan menonton TV dan mendengarkan radio dunia. 그게 하나님의 사람. 그 사람이 하나님의 사람. Kita harus 돌아가면 ingat kita adalah anak Tuhan. 바로 고치시고. Dan pada saat saudara merasa saudara jauh dari firman Tuhan, saudara harus sadar, cepat sadar dan kembali ke firman Tuhan. 하겠습니다. 시작. 예수께서 나는 부활이요 Mari kita 생명이니 나를 믿는 자는 mari kita 죽어도 menghafal untuk 살겠고 ayat 물어 ini, 살아서 나를 yaitu 믿는 Yohanes 11 ayat 자는 25 영원히 dan 죽지 26. 아니하리니 Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 남 흉보는 소리는 밤새도록 소리를 Pada 지르고 saat saya 주여 mengajak 아버지 앞에 jemaat-jemaat 기도하는 소리는 입이 untuk 버무리가 딱 berdoa, 들어가고 bersuara, 이건 영적 문제. mereka tidak bisa bersuara. 너무 스님을 받아. Pada saat mereka ngobrol dan ngomongin orang-orang, mereka bisa sampai berteriak berjam-jam. Tetapi pada saat saya mengajak mereka untuk berdoa bersuara, mereka tidak bisa. 소리 높여 찬양하고
Pada saat saudara tidak bisa memuji Tuhan dengan suara besar dan tidak bisa berdoa dengan bersuara, itu artinya saudara diserang oleh setan. 주여 세 번 부르겠습니다. 소리 안 나오니까 Jadi kita harus memanggil. 그 열심을 가지고 Jadi kita harus memanggil 남 Tuhan 흉보던 dengan 그 bersuara. 힘을 가지고 이제는 주님을 향해서 아버지 Tidak memakai suara kita untuk ngomongin orang lain, tetapi kita 애통하지 memakai suara 않습니까? kita 사단에게 untuk 언제까지 membantu 속아서 Tuhan. 종로를 돼야 됩니다. 주여 세 번 부르겠습니다. 시작. Ayo kita panggil 주여! Tuhan 주여! dengan suara. 주여! 감사합니다. 하나님. 병들어버리고 황폐해진 우리의 심령